बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 जून है और DRA और पेंशन के हवाले से पुरअमन हमारा ऑल गवर्नमेंट ग्रेंड आगीगा और कोऑर्डिनेशन कौंसिल का मुश्तरका एहतजाज है। और मैं इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि आज हमारा पुरअमन एहतजाज है। अगर दरमियान में आपने खलल डाला है तो हालात की सारी ख़राब की ज़िम्मेदारी आप पर होगी। दूसरी बात यही है कि आज जो हमारा प्रोटेस्ट है एक दिन का नहीं है। इस वक्त तक हम असम्बली के सामने रहेंगे जो हमारा DRA और पेंशन का मसला हमारा हल न हो। मैं फिर भी वज़ीर आला साहब देखा जाए, मीडिया भी देखा जाए कि लाखों के लोग पेशावर पहुंच चुकी है और अभी लोग रास्ते पे हैं। इंशाअल्लाह 1 बजे के बाद नमाज हम इधर अदा करेंगे और नमाज के बाद हम अपना पुरअमन एहतजाज नंबर 1 से असम्बली तक हम जाएंगे। अगर रास्ते में कोई ने रुकावट डाला है तो इसकी सारी ज़िम्मेदारी इस पर होंगी। ऐसा है कि लाखों मुलाजिमीन निकल चुकी है। ये मुलाजिमीन के ज़ात का मसला है, इसके बच्चों का मसला है। अगर फेडरल ने हमको 30% डिस्पैरिटी दिए है, ये कौन सी हुकूमत है? ये इंसाफ पे आई हुई है। उन्होंने 15% दिया है अपनी अय्याशों के लिए, अपने करप्शन के लिए। उसके पास पैसे है। कल मैंने देखा है फेसबुक पे असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर बिस्किट खाया है। शेम इस हुकूमत पे। अगर ये मुलाजिमीन हड्डी की इदारे की हड्डी है, इसकी बगैर इदारा चल नहीं सकता। आज पूरी खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल पायजामा हड़ताल है, तालिबान हड़ताल है। कल इंशाल्लाह फिर हड़ताल होगी। इस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा, जो जिस तक गैर मुय्यना मुद्दत तक, इस वक्त तक जब तक हमारा मुतालिबात मंजूर नहीं। वारस खान ऑल डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन काउंसिल चेयरमैन पौधा बांधे नन जमंग दा एहतजाज दे नो दा पदे हवाले सर दे चे वफाक हुकूमत सिंगा बजट पेश कर चे पागी के 30% चकम देला का डिस्पैरिटी अलाउंस अगी चकम देला का मंजूरी वर करे दा दगा शांति दे सर सर चकम देला का जमंगा दा पेंशन इस्लाहात थी दगा शांति चकम देला का दा महंगाई तनासब सरा तनखागानी उचती दिल दी खो चूँकि दी हुकूमत मंग सरा वादा करे वा लदेना मखम एहतजाज शवे खुदी हुकूमत दा वादा करे वा चे वफाक तासु ता कम ऐलान एकोनो सेम टू सेम बा मंगा दगा शांति ऐलानात खो खुदा बदनसीबे दगा बांधे नन चकम देला का आगा हुकूमत चकम देला का दखपल वादवईद न चकम देला का शाता शवे दी और 30% पज़े बांधे जमंगा 15% चकम देला का डिस्पैरिटी अलाउंस चकम देला का ऐलान करे दे दानन मुलाजिमीन बिल्कुल चकम देला का मुस्तरद कया तरकम पूरे दवे पाक पशांति 30% डिस्पैरिटी अलाउंस चकम देला का दी ऐलान नहीं करे, दागी नोटिफिकेशन नहीं जारी करे और पेंशन इस्लाहात चकम देला का वापस अगिशनी न इंशाअल्लाह दा एहतजाज पर चकम दे दावा बिल्कुल चकम देला का जारी भी और दा इस किस्म कुर्बानिया नबा इंशाअल्लाह क्लासपोर मुलाजिमीन अगबा दौराक न कहियो। मेरा नाम बिलाल अहमद अवान है, मैं यूनाइटेड वर्कर यूनियन CBA का चेयरमैन हूँ। आज हम एहतजाज के लिए निकले हैं। हमारा जो 30% वफाक ने ज़्यादा किया है, पेशावर हुकूमत ने 15% ज़्यादा किया है। हम अपने हक़ के लिए निकले हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है हमारा हक़ हमें दिया जाए। अगर आज हमारा मुतालबात मंजूर नहीं होते तो ये एहतजाज मुकम्मल तौर पर जारी रहेगा और ये स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह इसके ऐलान होंगे और ये एहतजाज उस तक जारी रहेगा जब तक हमारा मुतालबात मंजूर नहीं होते। दूसरी आपकी इजाज़त से मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे कंपनी के मुलाजिमीन जो हैं वो ये इन्होंने ले लिए हैं, उनकी तनख्वाह जो है 40,000 इन्होंने की है उजरत। हम कहते हैं कम अज़ कम 50 से 60,000 होनी चाहिए। क्यों? इस गरीबी के दौर में, इस महंगाई के दौर में स्टाफ को जो मसाइल हैं, जो मसले हैं, आपको पता है गरीब के दौर में 40,000 रुपये क्या होता है एक। और दूसरा ये जो हमारे कंपनी क्रेडिट के मुलाजिमीन हैं इनको मुस्तकिल किया जाए और इनके जो आबा अजदाद हैं हमारी खिदमत कर रहे हैं पेशावर के लिए हमने काम किया है, हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है ईद अल अज़हा के मौके पर हमारे स्टाफ ने काम किया है, अभी तक उसका हमें वो टाइम नहीं मिला, हमें अभी तक उसकी मुआवजा नहीं मिला। इंशाअल्लाह हम एहतजाज में हैं, जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते इंशाअल्लाह हम एहतजाज करेंगे। ज़ोर रिज़वानुल्लाह खलील यूनाइटेड वर्कर यूनियन जनरल सेक्रेटरी मूंगा चे नन पकम मकसद बांध रावती द दे द पारा चे रो रजमूंगा वफाक चे कम तनख्वाह ज़्यादा करे दा
او څنګه وفاق چلیږي هغه سي د مونږ سره چې د زمونږ د کې پی کې وزیر اعلی هغه رنګ زمونږ هم تنخواه زیاته کی. بل خبره دا چې زمونږ کم د کمپنی کیډر کم ملازمین دي، کم د کمپنی کیډر کم امپلایز دي، مونږ کم زمونږ وزیر اعلی صاحب د ته چې د مونږ دا خواست کوي چې زمونږ د کمپنی کیډر ملازمین د دبليو اس اس پی چې سونه دي د دبليو اس اس سی سونه کمپنیان دي نو مهرباني دی چې دا د مستقل کلیر شي او زمونږ دی چې د 40,000 ته تنخواه رسولې ده نو مونږ دا دینه بھرپور چې د مطالبه کوو چې دا د 50 نه 60,000 پورې چې دا زمونږ د ملازم تنخواه شي او کني نو مونږ اصل په احتجاج یو نو بیا به چې د مونږ د دبليو اس اس پی خلاف بیا مونږ ټول هم ان شاء الله په احتجاج باندې روزو که ترکو پورې زمونږ د ملازم حق مونږ نه راکړي نو مونږ به چې د په احتجاج باندې یو زمونږ ملازم دا د اختر ورټیمو کو د اختر ډیوټیانو کې هم زمونږ د دې مرګرو سونه زمونږ امپلایز دي ټولو د خپل اختر پریخي او هغه چې د زمونږ د عوامو چې د لري او چې د کومي ګندګیان وي د اوچته کې خپل اخترونه په ځای پریخه او زمونږ چې د اور ټیم تر نن پورې نشته لري مونږ خپل سیو تم چې دا مطالبه کوو چې مونږ ته د اور ټیم زمونږ ملازم ته زر تر زر چې د ملو شي. میرا نام گلراج خان ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ایلیمنٹ سیکنڈری ایجوکیشن خیبر پختونخوا. ہمارا احتجاج آج جو ہے پورے صوبے سے ہر قسم کے ڈسپلن اس میں موجود ہے، کلرک، چوکیدار، آفیسر سب لوگ اس میں موجود ہیں. میں مینجمنٹ کیڈر آفیسر ہوں اور ہم سب کی یہ جو احتجاج ہے وہ اس بات پر ہے کہ وفاق نے جس طریقے سے 30% الاؤنس جو ہمارے زیادہ کیے ہیں تنخواہوں میں، تو چاہیے کہ خیبر پختونخوا نے پرومس کیا ہے کہ ہم ان سے بھی زیادہ دیں گے، تو ابھی وہ اپنا پرومس پورا کرے کیونکہ ہر بار یہ لوگ پھر جو ہے پرومس پورا نہیں کرتے. ہمارا اعتبار ان لوگوں سے ختم ہو جائے گا. وہ تو خیر ہے کہ یہ لوگ اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا نے ہر جگہ پروو کروایا ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کے بہت اچھے شہری بلکہ سب سے نمایاں شہریوں میں ہم کاؤنٹ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قربانیوں میں ہم کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے جو ڈسپیرنٹی الاؤنس ہے اور ان کے علاوہ جو ہے ہمارے یہ تمام جس میں کم بیلنس جتنا بھی اپ ڈاؤن ہے ان کو پورا کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کے جتنے بھی منسٹرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جو بھی اس میں کردار ادا کر سکتے تو وہ کرے، بڑی مہربانی ہوگی. اور ان کے علاوہ ہمارے سیکرٹریز اور یہ بھی ان میں ظاہر کے بیٹھیں گے تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر اس احتجاج میں ساتھ دے کیونکہ ان لوگوں کی بھی اس میں تنخواہ کا اضافہ ہوگا. نوم قاسم جان دی او زه د ضلع پېښور د کلاس 4 اسوسییشن جنرال سیکرټري او صوبایي ترجمان تاسو ته مخاطب یم. دا نننې زمونږ احتجاج چې کوم دی دا زمونږ د پنشن اصلاحات او د ډي آر اې باره کې دی. نن مونږ سیټي نمبر 1 سکول ته د خپل صوبایي صدر اکبر خان مومن په قیادت کې راغونډ شوي او مونږ به دلته نه د کوارډینیشن کونسل او د ګیګا قیادت چې کوم زمونږ صوبایي صدر هم پکې دی مونږ به د دې په قیادت کې ځو اسمبلی نبار او خپل مطالباتو لپاره به مونږ هلته درنه ورکوو. زمونږ دا درنه به تر هغه ټیمه پورې جاري تر څو پورې چې حکومت زمونږ مطالبات نه مني. اکبر خان مومن دی، زه د کلاس 4 اسوسییشن صوبایي صدر او مرکزی صدر هم یم. ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مرکزي حکومت مونږ له 30% ډي آر اې را کړی او مختلف اسلام آباد کې احتجاج کړو. فیډرل حکومت زموږ په حق کې فیصله وکړله او 30% ډي آر اې راکړو. اوس صوبایي ګورنمنټ اوس لګیا دی هغه 30% ډي آر اې نه ورکوي. نو موږ د حکومت ته درخواست کوو چې برای مهرباني وکړئ دا 30% چې کم مرکز ورکړی د هغې مطابق دا موږ له تاسو راکړئ چې دا مسله ختمه شي. اوس صوبایي ګورنمنټ سره پرون مذاکرات هم وشول خو هغوی بیا هم دا خبره ونه منله چېرې موږ به دغه حساب دی. نو الله دې خیر وکړي. انشاءالله نن به موږ ځو اسمبلی مخې ته به احتجاج کوو او که حکومت دا خبرې ونه منلې او دا ډي آر اې موږ له رانه کړو غیر معلومه مدت پورې به هلته احتجاج او درنه. سینئر وائس چیئرمین WSSP یونائٹڈ میونسپل ورکر یونین رجسٹرڈ CBA پشاور.
آج کا جو ہمارا احتجاج ہے، اس تمام صوبائی محکمے میں آئے ہوئے جو بجٹ ان لوگوں نے پیش کیا ہوا ہے، اس میں ملازمین کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ جس طرح وفاق نے ڈی آر اے الاؤنس میں 30% اضافہ کیا، ہماری صوبائی حکومت نے 15 سے لے کر 20% تک اضافہ کیا۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے جس طرح وفاقی حکومت نے 30% دے ڈی آر اے الاؤنس، اس طرح ہمیں بھی یہ دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہ کنٹریکٹ ملازمین ہیں، یہ جو WSSP میں کام کر رہے ہیں ڈیلی ویجز پر، اس کو مستقل کیا جائے، اس کی اجرت کم از کم 50-60 ہزار روپے مقرر کی جائے۔ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے عید الاضحیٰ پر WSSP ملازمین نے جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر دن رات ڈیوٹی سر انجام دی، ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے اوور ٹائم کی ادائیگی نہیں ہوئی، لہٰذا ہمارے اپنی مینجمنٹ WSSP مینجمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو بر وقت اوور ٹائم جاری کیا جائے۔ شکریہ۔ ہم سرکاری ملازم ہیں، آج کا احتجاج جو ہے وہ سرکاری ملازم کا ہے۔ ہم قانونی لوگ ہیں، قانون کے اندر رہ کر ہر کام کرتے ہیں۔ ہمارا پروٹیسٹ بھی آئین اور قانون کے تحت ہے۔ ہم اپنا حق کسی کو چھوڑتے نہیں اور حق سے زیادہ مانگتے نہیں۔ یہ 30% جو ہے ڈی آر اے الاؤنس جو ہے یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ یہ مرکزی حکومت نے کر دیا ہے۔ اب مرکزی حکومت نے کر دیا اور صوبائی حکومت اگر نہیں کرتی، ظلم زیادتی ملازمین کے ساتھ کرتی ہے، تو آج ہمارا پرامن احتجاج ہے۔ اور یہ احتجاج ہمارا ایک دن کا نہیں ہے، یہ غیر معینہ عرصے تک ہے، یہ مسلسل جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ پنشن اصلاحات کا ڈرامہ ختم نہیں کیا جاتا، جب تک ڈی آر اے 30% ہمارے ملازمین کو نہیں دیا جاتا، اس ہمارے جو ہے کم از کم اجرت جو ہے وہ 50,000 روپے مقرر نہیں کی جاتی، اور جتنے بھی کنٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو مستقل نہیں کیا جاتا، اس وقت یہ احتجاج جاری رہے گا۔ جہان دل سے سینئر ممبر عقیقہ اور جنرل سیکرٹری آل خیبر پختونخوا سینئر اسٹاف ایسوسی ایشن، آج 25 تاریخ کو تمام ملازمین کلاس 4 سے لے کر پرنسپل گریڈ 20 تک اپنے حق کے لیے، ڈی آر اے کے لیے، پینشن ریفارمز کی خاطر صوبہ بھر سے تمام ملازمین آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اپنا حق لے کے رہیں گے۔ جب تک دھرنا جاری رہے گا، جب تک جو ہے ڈی آر اے 30% کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو۔ ریاض بہار اخنزادہ، چیئرمین صوبے خیبر پختونخوا۔ آج ہم اپنے حقوق کے لیے احتجاج پہ ہیں۔ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے جو فیڈرل نے کیا ہے، اب اپنے وعدے کے مطابق فیڈرل کی طرف سے ڈسپیرٹی الاؤنس کا اجرا کیا جائے 30%، اور پینشن میں جو اضافہ ہے وہ بہت کم ہے، تو اس لیے وہ کم از کم 15% ہو۔ تو اس لیے ہم تمام ملازمین احتجاج پر ہیں، اور انشاءاللہ یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے۔ مری پور سے یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں ہم، یہ ہمارا گورنمنٹ آف KPK سے، خاص کر وزیر اعلیٰ KPK سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو فیڈرل نے جو ڈسپیرٹی الاؤنس 30% اناؤنس کیا ہے وہ KPK کو بھی دیا جائے۔ KPK کے تمام ملازمین یہاں آج جو جمع ہوئے ہیں، ہم صرف احتجاج کرنے نہیں آئے بلکہ آج ہم دھرنا دینے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم نے PDI سے سیکھا ہے، جب تک یہ 30% کا اناؤنسمنٹ نہیں کرتے فیڈرل کے طرز کے اوپر رننگ بیسک پہ، اور یہ جو پینشن کی ریفارمز جو یہ کر رہے ہیں ان کو درست نہیں کرتے، ہم انشاءاللہ یہاں سے نہیں جائیں گے، چاہے ہمیں جتنا وقت بھی لگے، مہینہ لگ جائے۔ میرا نام ڈاکٹر حبیب اللہ خان دوتانی ہے، میں اکثر ڈیرہ اسماعیل خان چکل جنرل سیکرٹری ہوں اور عقیقہ ڈیرہ اسماعیل خان کا سرپرست اعلیٰ۔ آج ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے یہاں اس صوبائی اسمبلی کے سامنے احتجاج کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے حکومت سے، حکومت KPK سے، کہ جو ہمارا ڈی آر اے وفاق نے بڑھایا ہے، حالانکہ مشیر خزانہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے وفاق سے زیادہ آپ کے جو ہے نا تنخواہیں بڑھاؤں گا، اور وزیر اعلیٰ کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ ہے، فنڈ ہے کہ ہم وفاق کو بھی دے سکتے ہیں، تو ہم آج ان کو اپنا وعدہ یاد دلانے آئے ہیں اور DI خان سے آئے ہیں۔ امید ہے ہم وزیر اعلیٰ سے، مشیر سے اور تمام حکومت سے یہ ریکویسٹ کر دیا ہے کہ وہ انشاءاللہ ہمارا مان بھی رکھیں گے، اور ملازمین کا جو جائز حقوق ہیں وہ ان کو دیں گے اور یہ مطالبات مانیں گے۔